अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल। दीदार इलाही पेते होले, दीदार इलाही पेते होले आगे मनेर दरवाजा खोल। अल्लाह 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 बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल। যে নাম জপে সৃষ্টির সবই মিটায় তাদের মনের জ্বালা, মিটায় তাদের মনের জ্বালা। সেই নাম জপে কাটিয়ে দে না তোর জীবনের সারা বেলা, তোর জীবনের সারা বেলা। যে নাম জপে সৃষ্টির সবই মিটায় তাদের মনের জ্বালা, সেই নাম জপে কাটিয়ে দে না তোর জীবনের সারা বেলা। আল্লাহ প্রেমের প্রেমিক হতে, আল্লাহ প্রেমের প্রেমিক হতে মিছে দুনিয়াদারি ভোল। अल्लाह 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 बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल। दीदार इलाही पेते होले, दीदार इलाही पेते होले आगे मनेर दरवाजा खोल। अल्लाह 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 बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल, 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 अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल। কেমন লাগছে আপনাদের? চলবে? কতক্ষণ চলবে? চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। আছেন তো নাকি চলে যাবেন? ইনশাআল্লাহ। দেখতে চাই কে কে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকে ইনশাআল্লাহ। এই পর্যায়ে হামদ শুনছিলাম আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব রাসূলের শানে একটি নাতে রাসূল পরিবেশন করছি।